Asampa yetia. Obayansa fuso wo bunubia wanka na asam. Say ma futu sam kakre wa supreme. Yo Kofi, oh my ya woman. Oh my. Hello everybody for enne so masanya tena se yemunya ba ohimati na nenne one mo ba betwetwe enkomo. Enne menya the chairman of MPP Zaragoza e o haisi am pesa me ne betwetwe enkomo. Efa budget a month a yechemu o mampanyin e de betu dwaso. Me papa me ma wakwa baba de ko wan TV so. Me jo so baba. Danya me ase. Mpacho ubebo udin na ubebo ufu ne mama me. And I say, what's your chrome high say, and I say, Oba visit a chrome ha. Yo, Ohima, we did the Mr. Sanko, and now the one friend Michael Sanko. Me ba chrome here actually, the bush now for me, and then I will chrome here. Okay. Papa, me person no di and come kakra, efa budget last month, o man penny edi betu jaso. Me pese mi hu wadwen chere kakra emfa hu. Yo Ohima, dedikai medical de enchia ama Ghana man penny nana arodankwa ekufuado. Wani na bedi echile Dr. Baumia, Mahmoud Baumia. Ene Ghana mpenimfuo ye MPP ne ministers ene grassroots fo nyina mche o nyina. No kwasem o man bia ye nyi tax no o man intumpon. Na budget ne ba ye no kan for ya tade budget ne ba ye no matise opposition fo no e kan sim bi fa ho se o mo de o mo nyi budget ni tum. Iwi asese chikoko ayi ni ma mo amoso mo nyi budget ni tum mo zo ma kire ne ma mo dia ma ba ne se won hwe so na de onye ye kochi edro so mra eno ane ahaya na ba na tena se hu se emire bia o man no ye kobobo se afri kwa menkomo apenso emire bia o man kobosi abo ene ye de betuatua o ye hoka edi bia ye mpupuma enenso wiase nyina ye nyina ni yade a esi wiase ena ko 19 ye ba ye ama wiase nyina adane abutu enti o man na wo so wo sore wo na so akọ nkuro akọpẹ bosia no saa o man no no him tafere enti ye fa no benye skane dia ma wo enti se wo yo man penne a wo for site a wo dwini kwachire a adwini o so do man se o manfo no ena o so mo mu dinti bonto bo kakra wo betim dia sisi wo man eni enti o man no opani no ya dwin se saa mle ni yetimi kwa bosia bo impokura ze betimi akokora no a emre na so se ni yetimi hu ye hu odware enti no de be se o se yeti kakra na ya de boa ye hu enti what ba ye ba se friend no E11 na ni say e bia wodi sika fa intentan fidie so e de akoma obi eno no wo betua sika bia ye no se bia baako any epo diosun enum fan say 1.75% na wo betua na opposition fo no di etu futugu amanfo ni say nipa wo kogye no se me na masan media ma wa wo kogye no so kura no nso ye besa atase enso entisa wa wo ti koma obi no nko a na wo betua enti na o ma no ye ni na wo se kekere ni obi no so fra bontina be kekere o ma na mai e diska na aba na agye no oji e de aye pupuduma ama o ma no etunpon because aburuchira ye wa ha me bia ye nyina ka se grass nko a ene bibia ye okay bibia ye okay no sebio enye obi ne beyama awo mu eye wo mu a timemfo no na ye giska e de bo aba na maba de ye mputuduma enti side na wo de wo tuere ni mfanya mputuduma ma wa wo se wo de de untua etimi nua de aba ne de aba no ye nyina mo na chidom se pese o my Ghana e te se aburuchire na ye krabehwa ye nyina mo na chidom na adwene o ma eye o ma pani de aba no adadwen pa e beboa o man no Se sia na NDC for engine tumono then na yebeye afa ho NDC for ne de o ma ko madwen because amamu na ye buo no wiase na ye wodi bi a friend democracy kan binami nkabi eno ene ye kire wo man na parliament so e wo no e dodoa na amamu na ye ka
ɛno nti no yɛhwɛ mu NDC for no 37 yɛn so yɛ 37 but yɛwɔ baako wɔ hɔ a ɔno no wɔto aba ɔto de ma yɛn nti yɛabɛyɛ 38 a ɔno yɛ independent candidate a ɔno wɔ hɔ ɔto aba de ma yɛn nti no mmerɛ NDC for yɛ sɛ ɔmo nyi ntum no na ɔmo yɛ 37 so according to mmara no ɛwɔ parliament no ɔmo ntumi enye dodo na wo so dey omutimi de bobi bi guru nti eno de eya de dey atu egu be sika ayi dishi ni ba ye no a parliament na sa betena ase no MPP 38 no etimi gitu nti eno na esi a wo ho aye hu adwuma sisi o my increase price no ama drivers for eco strike or more no eno so me pesa wonka bibi kapa emfa ho ma yo ni aba na se ohima fuwe no enye abai no mom na atotomu se de edi kan no ye nyina ni COVID-19 baaye no amawiase nyina ayedi so be kwai kra no enche bi bebre na ye ni abretin he ya kra no na obusan lai and top petrol so ogidi bretin kra san lai and top petrol wo mo ye ko wo bosan abo no wo mo san lai and top petrol American free mra America be ya America omo bibi we friend reservoir ai free omo pensu nyina no omo kese omo sie petrol a omo pomu san ka kofi se wi ase omo ni yen omo adwum susuye se bi ebedum de bi petrol besa enti se petrol san eho enu ko yom petrol na sa de ahwe omo enne kura no enam ahokyira abaninti enne petrol ayabdin ebo ayadin wa America ninti no omanpanni no abie petrol no se dey wo yi be 50 barrels of gallon de diama itimamfo ne awisi enuti no Ghana mampani anu se petrol no enye ye na ye nkwa yetu bi kwa ye de ko e de ba ha sei ene ya beson so asane ya sakoto de abre ye nsentimi hu ye hu adware ye ena mdi ka ye no petrol no so entubu kakra no eno ena ba de ya kwai eno ena ba de si hospital eno ena ba de bibi empotudwuma wo ma enu edi so won fa kakra to so a ni aba be de no ma na etimi acheche entinya de nka ba pene se enka ono obedi sika begu ayi se bi otase begu petrol no so ama ne manfo asusu twetiri ne mom se de o man betu mpon ene yade nso e ba ye no eno na ama se bi oniema sa enso so nyahwe mo a opposition for the church the sense say the 2015 be June ho the same thing happened ashenkafo ko strike etia that time ye excellency former president Mahama ene na woso adaba fo kwa yitia wo but wono nyuma kan say ye nti obi a omu ko start be 3 good days but we ye de nam se na ado wono odwene nipa ho na nipa kuma da no so nti no emra se me ba ya na ye maame ayi frema opare ofre omu se president se ombehia wo madaba fo mpanimfo no omra behia no within 4 hours and the president no ko trans here omu kan ya ntia se ye adwuma and the some papa wo ya nya no wo bu o man no o ye wrestling president ya bibi se ye nyina ja kuma man so mu o man man ya Ghana betumpon yo ye sha Ghana ebinum say Ghana economy ayedin na den na obeka afa ho yo ohima medasi wo mu se Ghana ayedin se metna wo fidie su ka se Ghana ayedin na meboa na je se me ani nukure nyanso so Ghana ayedin no infri ye president Kufu Addo na ma Ghana ayedin every se answer ne ye beba abemu no 2017 no ne Ghana inflation ne eniema no na ni nyina ye high because ye be kaya Kufu be fa ma me free Kufu time ne mra emla Kufu ba 20Y no ne Ghana edin pa and Ghana president Kufu kro be fa ye ko epic odi ye kokora na ono a ni cabinet for kra mpanimfo no bi empene so but nam so wonim die nti no ohun se wonim ye because ne ka amene wo man no na PNDC o man time ho be NDC no matna so 19 good years ejire Kufu twa no ho ne ntwa enti wo ye na agye so de be ko epic ansa na wasako ye firi ampa o take sa ayi no agene no eboa no
etim na odi ekọ hipik sa ba ye de kakọche hipik no kọ wa e do ka chew pese hu se sa no ya kwara foforo untimi nware nti no ka bi e wo so bi e de chew ampa mu de che ye ne start se be bo bra foforo ejimi de me ba mi fanse family ko de na ohun bi bia ko na usakura no a minua peri de won de ana minua kuma bi wo hu Gana se de kofo be fa o man no esiko ye o kofo bebe de o man no ma hye se bi wo mu a wo se bi wo no yele kura nyinsen no wo no yele ada wa nyinsen no wo se ko hospital free band for what 20 pa wo fi se bra beje bosia so wo ho a niema wo nyina mu koso e ma ye nyina ka se o man no aye na onim de ba ye ndc fo twa trogu kofo so se kofo sesa Ghana sika de akoto gold e de agu ne ko mu propaganda NDC for ye enne samo ameke papa mi boni di onu atu ne pempempempe NDC ni akokofo akopa na Chelsea onfa ne boni nche no efisa de omu ye no na enye Ghana for nso no omu tie de NDC for ka no ene omaji amamu ni free MPP for nsem ye nyina be ka omaji amamu free MPP for nsem no ye huna ho chi Muhammad ye ko omu wo Ghana Muhammad be soro wo man so meka chese wa wi nam no kwa de amana ka dompe a chese ye nti obia asemi obia be ka bia no President Mahama ontie adwumani wo manum ye hu ya nsa fe de odi asa de akode odi akọ IMF sa IMF ono so ko gwaje tie ne se wo untimi fa dwuma odwumani bi se bi school ni bi awie school ni wo padwon untimi fa ti se obi awu ana obi akọ pension e wo dwumem aba dwumem ansa na otimi da a replace no enti e ho ne pension no eni benya graduate association employment unemployment graduate association e wo no ne pension NDC pension enti o manu a ye den no e ye dina efiri ho ene baaye enti na me de ka me ka se ti mra akufuo efiri so no ene se ka pipi beto as that time no a enka ne Ghana aye grass nko a because MPP ni abaya e bo mamu a e di ahotoba wo men na emom no NDC amemu bi a ana party bi a atrosem eni kontomposi o munam tibi tena dem e plan se yakeka se mu efam ni person se hu fi se de be ye beto Ghana for trim na de ye bu afu no me kamera be shi say de oye o me ni nyina ma Ghana for kodum so bu 4 good years unprecedented in fear 9 and Ghana for there sum wo mu ye ko so wo mu pomade wo mu yitire o mu nyina adwuma sei e ma Ghana e dey e boa esi apinia na che say ahomte eni nyame nchaadi kakra President Kufuado ebeji akonya 2017 ye ne ehun se de ne Mexico oba no ye say no enam se NDC fo ase wo mu kade ato manfo tirim se ye beto aba o mutimi de bontoa ekura da nipa se to aba man mema bontoa because o mu se o man no education ni sa edi President Kufuado ka say no se me ba me free HS free education ama oba bia nipa bia ko bi because obi wo se bia no we kunani eje no oti hwe no wona ehwe emofra no papa yewu ma means enko no waba encourage atena fi enam se ni die so oni omani ni enti no ena ama NDC fo di atrosem e kan se mi to omani trim disana tie dia pa no twando akura bia be ko school free ampa so me no ka se 2017 ba be 6 months time ene ye de side implication ba ya start say ye den o mu start akọ school up to now ni nyina e wo wa eko ebio how do you call it they can say training teachers allowance training no Mahama be obetwen Kufuado be obere straw sana necessary do so otwem ni nyina so ye de rema wo mu bio so what ya say ye hwe covid ye ba ye covid ye ba ye chese ofi Africa nyina na wiase nyina no o mabo Kufuado abaso senka me si nyame ne bo aye se nyame yi ye free Mahama mo penso ye ndisi for penso e di ba sam ye Kufuado penso mra covid besi yi se mom na ka Mahama na te so sam ne ya enka mu kasa o my Ghana enka ne yaton nyame ne ye na nase every September covid ba ye no wono ne timidi ensio che free wodi like beef beef so am free abulu chire kwa me ni aba spe ha aba nya sama ye aba fensio anche free aba me like free and so Africa kwa na sie ni hwe no kra no aba ma amanfo aduane tema lockdown ba ye
Osama nsuo free, Osama light free. Emma health workers no omudia a front health workers no. Omom half of salary. Edudu mi say ye na na do ye no. Wo ye niema pa de boa wo man say de be ye obeso yasene. Enti amama president na bona ba say covid ye ba ye oso ne man asene. Na me ka be su say o mani mu aye den no enye na na do na ama na ba. Tema covid ni ma up to 2019 no na o mani mu de papa. Na covid ni ba ye no na akosi si ya no ewiase ama na mani nyase ndi kaka no obi atutu ni pono. Sebi o hotel o Ghana. Ahoku efri sebi amana no eba fie no. Ekọ no mu ba o beda. E ma hotel manager no wunye sika. Obi a oba holiday no ene wo mabio. Eni sa hotel why na beda mama wo wunye sika. Workers ya wo be se 5 no. Wo betie o muka. Emi na be se nipa medem no. Workers no wa mabi wa yibi adi amana ka nipa be se 2 pe. Wo mu ko fie mo yere ne ma. Ahotire ba wo mo so. What dey na chire no. Nipa no wo so wo ma meda ho no so no. Wo se bi hotel manager no so no wo so unyes kakra na so de tua live bill because the third man no na wo didi ho eno na nchen wo mo mko fa container eni bebira loko first best pay ha say wo ko fa container 40 feet container no ye fa 3500 enne wo be fa kura wan fa kura benya be 9000 edin fa say wo be fa 3500 container no de fa bia mfa say tore tuo ma no de kwa e bia tore tuo no ba ko bia bia 50 pesos because of price no de fa no but ene edu 9000 edu bi say 50 pesos na no ton 3005 no me nuaba ene okọ de budget 50 pesos no wo betum enti ene kufu ade na aya na eye ya de na aba no enu na atwe wiase nyina so a amebia ka Ghana because Ghana ye ni wiase fufuro bi ye wo wiase no a sa eyi no ya de we na akonke wiase nyina sa ya emna oman no ene ye hwetim bi eni so oman no ye de na ye nyina mo mpa ye se eni me be kofom because ya de ni ma ye no na Ghana na ye kama 2017 2018 2019 na Ghana move kama but ya de ba ye no ena ma niema nyina de akofom enti nyese bi akufo ado ena tutu niema ye nti a wama oman no ayesa na mu ya de na ba ye no ena ma wiase nyina na ye din a ama bi aka Ghana papa meda wasi bebre na me pesa me san hu biom se nkofo we complain say rate a omudi yi enoma e wo Ghana no akosoro na den na obeka afa ho yo medas die tie ni se container ni yie no enye se bia ekosoro na before no die na tie ni na amanfo entue sika re sika no so mutua ema bai no na o muntua se ebi o de container ba enam se no control bia eni port wo nti no nipa bitimi se bia nunu ani wo fa ase wo ye mekazen na ebia container kan wo atwe afem ne bia 50 million pe wo tua wo su de ni de ba ebia inse se bia se bia we university 200 million wo university 70 million ben actual price ne da ho so tua no na eno no mu tua na omu di kakra bi de edo akoto abai futuo eno nso na ama Ghana nso akọ chi ya atu na eniema bebre ye ntimi ye no eno he demonstration bebre eba obi a so de oseme kwanye recently ya was 2 days as 3 days sunyane oni oba hima na nanu kra so re ginimo a the whole man nyina so re ye demonstration say omu airport wo mu akwai na ohima yenkotie droba ni nyina ne abai ekufu adu na yetu adu ayi aba ne ma no se bi yin botom sika no de be sisi o ma na ma ye ni ho eye me ne wo me na ono yen hu boa ne tobo e begie no eno wo de ya ma ye edi container amanfo me ka be se container amanfo se ne boa ye din no na gina duty a papa no amanfo enye no enti eno na hye amanfo tirim edi no me se o bi ma penso na efo na efo no se ne ho no corruption na wo ho because nipa no kwa insese bi obi 200 million na so 150 million no na obi achia fe mama be se 70 million na nipa no bi o 10 million na 20 million ya to aba futuo ya kenya no akodi so ti ase e na ba wo ba no se no eni ema ekobon enti no ye mpi palace se first ba kwa kukutua we no ni nyina agyan uri ko so ni we wi a no ase kwa kukutua bi a ye tip usika ma se bi a receipt ma no de kukutua bank no be yi wo niema eni sika ni nyina de ekwa aba futuo but enam se ye dis had ye ne share ye three before no
say by it me be 100 million because of corruption e wo no na e bi a wo nya no fo na ade ko na otimi ode wo su ba no so be 70 no enu ma e ya amanfo tirim se sa na yi no the actual prices no enu ene na e wo ho a edi duty no enyi se bi abai no na duty mu ye be kwata se be yi report no e do so bebre ma presentation na good port no senka no ye real duty a enka ye yi di 200 bi e ke na be do 300 but enam se ye no ye dwen o man no ho ye mpese o man mani na tumpon ni ti no ene ama bibia ba fom sanity na o sha den na omobetima ya afa ho a ebe ma sa den wi se nyina ejai okay sisi ano test pa no unim ye ba abam sisi a na Ghana the population here 30 million 30 million no emu 4% pe ena ye omutua tax ye nya revenue di free mu imagine 4% pe ene tua tax the whole of my Ghana ni nyina enti busi a o ya ba ni nyina ejina revenue a ye ntimi en retain free Ghana so tiase enti si an pa ye bon se si a yi levi na aba no so mani nyina gitum se ye betua na sika ye hwehwe no because honko etimi ye si be nya be 6 billion e na afiri ho ti si etimi tua na ka boa ne a na aba no so ahwe ba bi afi se ho no e ho na edin no na wotire otimi ahwe aso ama na ba fom so tiase because owim kura no a tema wode yi levi ba ye bu ai to boot say we to boot na afiri ho because ohunu se yi levi ni ba obenya sika bi ama to boot no so re e ho age wo mo na ma se bia ko ni aba no so aye intentem amani because obi wo ko dwuma kro no a traffic light obetuma be di traffic in be se 1 hour e bi wo ko o se otini report we adwuma e be se bia 8 o'clock no bi ko dura adwuma be se 10 because of traffic to boot no nko anti so ti ase nti aba no eye eniema bi a so hwe sa ha no eye ma no a na ha no wo so a na wo hwe ha no kakra edini nyina se be se Ghana fo no omo nyina moa na yile bi na ye de aba no ye nyintum na se yedutum a ba bia mfi se ho den se ye kase bia port kura na edin aba ma se bia odi se screen bi be ko ho na wo hwa ho de ne so ama nso aye for aba for mama mamfo okay o kasa no o koka to ya omoyi na to na omoyi no oni aban eye adwen 100% ni aban ya adwen wo se wo be hwe mu kura no a keto no enka private ones and A2 because minu ina was Zaragoza first way free Zaragoza ha ko Barcelona ni etwato na private one who say ye kwa no na enu die na da old one na ye first way etwato enu ye single but double dual college no la no de na ye private ones but omuji omusika wiye no abai na mfato na antu bi na ye contract no mdi ye contract ne so ye no abai na yito na firi ho enu o chise wa boti memufuo no enu nso amakoni eba nso no aye free eni to no aba na ye free Ghana ho no eye papa because so ko do be otu say e kwa chipa obi nko obi ma enu because of to enu bi ga u kwadwuma na wo ho chiro entutuo no kura e bagas wo no e ba no kura no eti ma e de enya yade ne ne ma effect eti no enu ma enipa e ho chiri ye dodo enti abasi bi wo hwe sa ne ma ni nyina no a sebi o wo be ginye sika na o manfo be wuo de ene sika no nkoto baabi na se na me manfo ni nyankwa because wo kana se bi se na ko be ni ba no se wo kwaya nimdi a wo be fa so ade ama economy na gina na mo ni kwaya be fa so me nipa enkwa ade ababi o nipa wura wo de be ba nkwa bi because wo ye president ya odwi nipa ho di se obedwini sika ho se me pesika na ne manfo anya yade ne de ene obeyito na firi ho ama manfo nya kwani abadie no amomọ dwuma ire aye fofo na yade nso a unse tutu na banya de yade na eba na ni nyina nso amamfo de so na enya ahoto e de atna o men Mr. Sanko and Amenene Echechenko, the chairman of MPP Spain Zaragoza. Na papa woka sana woka to no ho asemo no omuyi ya na ma bebre complain say honom na omoton enoma e de hye omumma na eno honom no hu say ha adwen kakra yo meba die kakra me timi akafa ho ne say do no enye me de say
ye yi wo mafiri ho mra se bi o bo ho a no ton enima na odididi na so hwe mususu a to no ho no so no e ho nya market because aburuchira ye nyina ye se ye pe discipline no a ye nyina ye kɔ no ye kɔ Barcelona so obi ye nyina to so woton niema obi ye nyina ba bi che wo ye bibi e na market nso wo area ba bi a obetumi akodi dwa wo do no enye me de sa ban pam wo mo anase ye yito ni frema wo adwuma ba wo na emum no se ye ka sanitation a e wo se ye me discipline so ba o manum kakra because se bi oto wo kwadwuma na obi kura tifa ho timbo obi glass because bo na chewing gum pano na chese ukura no nya ayi dwin kura na de bibia wo ho no enti mi fa mu de fa ba bi no me di hu ya kakra ma wo se bi o benya bibia di ene ye medidi nanso no aba ne se nso no ebeboa se nko marketplace ho because ba bi obedina di dwa bia ye beto so what you say enti ne saba na ye free mu a enye wo nti ne mom se bi o mo odwuma bowo na emom bi a eniema ekoso ni se bi ni penya kwa nkwadwuma no ena ma na enti ne se wo yi to ne free wa obetimi akọ marketplace na de nima wo se wo ton no na akokoton na wo nwa na oduane for me da obi biara se eyemunya ba ohimati na oguso a ene mo twetwe nkomo me da so de me papa Mr. Sanko ene wa hai say the chairman of MPP Spain Zaragoza yo papa sisi a ye wo two parties ene wo honom but sisi an MPP for ka bibi say breaking the aid na den njina so na mo wa mo de kasa yo oba himatina ina sorry obi pa because MPP a party bi etumra ni ati osi se meka sa de dika wote se meka na ekofo amamu obebu ni Ghana fo huni amamu papa ebebu ye se ehwe amamu a because se bio nipa eti o membia no epepuntu epa hoto se de be ya o ma no betumpon na nipa mu timemfo no de enya ahoto na se wi MPP abai fili ho a alternative enye NDC eji ntina make sa because NDC ye hu omu pen since 1992 ye ba democracy kura no before ni osojem na ye PNDC eji ene de me fan kan but ye ba democracy no ye 1992 ye ba democracy no o be di 8 years ye hu amamu a Rollins bebu no man ni ye hu amamu a Rollins bebu ye o manu asese bi we te anwea se to desert so ahuchire papoti na Ghana foti mu ena kofo be so o man mu na mka so ba ye e ka na guye so ye nkola ni adwuma nye emu obi nko obi ma tese enyi no basa ena kofo de ye ko hepic ena nyankopon da ni nimdie ni nyanse mu no o sa yi ye firi hepic mu ena o be start se o be de o man no tikufo hye o man no ma o man na de eya kono ene NDC fo kura nkasa ye bokufo di sekefo amamle kufo amamu obibu Ghana de na ye kama eno ti o se MPP ti ye wa mamu mu a ana ye wa ba mu a o man no de eho to wo mo eno nti emra kufo edi na bai beba wiye ye no se bi kufo penso na bi ka kan ese se bi maternity uko ho free akura ko school a odidi free kofo bus akora uko school a kese eni me bi kofo de ba ye nyina de system sabro chire pepe oba wu yinsen obekọ hospital free akora ko school no aso na tikọ okotena bus mu a ontwa ka iska okoko do school so wo a wo fo so no o madu akora na duane president no na be ma na duane adi entie ma se ahoto e ba wo menum adwuma kakra so estate se e bo o menum yenkoro me so ba ye ma ye kama e grow kama uti fie kwara bank fo kwara ba won che se ye de unpebosia because that no wo gidie se uye adwuma wo betimi atua eno ne oman ene amamu papa ena yanom me ka yanom a ye ne enuanom opponent fo yi ebedi etro propaganda ensem a yenka edeka gu kofo so ye koto aba ene de Ghana fo fufu antwata ene ko titi aye de ma NDC fo be so o man mu pe ene ohunu se sikegu kofese mu no o mu start say
omu wi siska no o wi siska no enti mra nu ba no say eh edi ade na me ye no na coffees ni na ehwe even sika ko e de beto fuel adia aye power generator amana aye aso nkania no na buy no wote so na ye his excellency John Dramani Mahama na ontimi entobi ikobusa na o se de sisia de se de tie no ya jinam no amana ka dompe enya na kan yo onu president no na num tom se Ghana sika na yedi amana sa wasi yawe na amana ka na yawe na amana ka dompe di ya so obu ye be ejimi sika no na yedi amana sa enso ko fo ko so je sika kama afedi ya Ghana fo ko ho kirem ye kodu nsom amanfo nya nkania fan enna ye nya hwe tese uye bibi o hwa ho entwa wasadi akose IMF tem bi ka ye no ehwo no so ko hye ho a untimi mfa dwuma akora wie school no anso otifi ehwo ne be nya teachers bebrebe nurses bebrebe o mo wie school enso o mo nya dwuma nje na ahometi enen kakra ye ka ya minister say adwuma no manum minister say wo padwuma ya kukucha sere na afa ko tena kwa amanfo ye mo wan tia so minister mu aka ye o amanfo ye mo be beto na de wonye bi adidi Mahama so ka mienti a his excellency o me ka mienti a o se wonye magic ena otimi amadwuma wono NDC fo no mo pa ba mo ba ayi no 2024 no enti enyina so no ne ye ka kire o se break the 8 no ebi no obi a wo so wonya magic ena wo ma o ma adwuma wo minister kaka mienti a wo si a school for ko twa sere yen ko fa mo wan yen ko tom ye bi skadi wo minister ba so ko bi na so ka yen se Ghana ye hot aman ya yen tun ko tena Togo sa o ma eyi sa ma mu we ane wo so sa pa aban mu aba eno ti medwene wo se Ghana fo no se bio ye wo ye nim ko soro eno ti Ghana ni ba bie ni ho a wonde odwin Ghana ho a obeto aba 2024 sa ma NDC for say o me fa me dwa no because man ka be bi chire ohima se Ghana fo metie na America so umbo o musuo koto aba se bia ye Ghana ye ho chire ye because aho chire na mo so no enye Ghana nko na si am ho chire mu because emra Mahama teso no kolola kura ba ye no ekum nipa 250 just kolola na nye wiase nyina yade no eye Ghana yade e fin keke no ekum nipa 250 wanso obi asene wo Ghana even su konko ba kokura wan to ma Ghana ni bebi se bi akọ hu hinti monye nom but amemu a na na adam kwakufu ado bu a adi a mo che wiase nyina ho kire beto ye so no hwade papa wo ye ma Ghana fo eni kura meka sa ho kire ni wo sika in ni wiase no se wo de tue nipa eka ewo ayi school otua obo mo ka e mo ko school free education ye ntwe ye guso ye mako school se Ghana fo ye mistake no nko to aba man dis o mo hu se o mo ma no mo ko school nyina no obetwem because e ma ye ka se ye be free education no asmo kan say so wo 2 billion ya over go say free education no according to Mahama o kan rare so wo 2 billion ya over go say education no eni say nipa wo hwa ho ba U10 be ka tell say motuma no obeto free education so a na ye nkontompo eye nsika obenya ya odi kugu fie na asa no sisi onso okwa wo mabiu Ghana fo muntie me excellency Mahama onso okwa we fa na ye okwa wo mabiu fo yes wo mabiu mo japa ye mo pimpra ni obese se ja kugu fie Ghana nso ne se president ko ayi a odi abawi no okwa ise mfie num mfie du ansa ne yetima ene na ka ho asem no that time na de na bibia se awie edi Ghana fo me hwe kamle mo tumfo mo wonye mistake enka se Ghana ayedin na brochira aye wo no first pa petrol da me kara me fere no 49 euro me ka a me nanti wo krom ha no na me use me to petrol fere no 49 euro ena me fere petrol 63 euro eni se Ghana ayedin a enye Ghana nko na ayedin spray ha yetie no ahanso ayedin gas o matutum electricity o matutum eti mesre mu nsa da me nsa yem se abaye betia mo o my Ghana ho ato wo mu na o mu adweye no eye MPP abaye eni 2024 mama onwini de NDC fo ka eni o manu mo ayedin eno sa no mo ye yi a won baji abani free kufo nsem a o mu de ko hye RF e ma lati of so ko mu fie nan wo de eni ma me nsa na mu di jam Ghana fo se mo antie
na mkoto ba NDC wo mu ba dum so no bekomu bio free education wo mu be chem mu ma besa betena fie wo mu go school de to su bi besa do ko IMF mu manya dwuma nye e wo Ghana eti mesra mu sempe so man tu mpo a eye MPP ni alternative wa ebetimi abo my Ghana ewesiasi do ye bie no e de ntina twebo ano eti mamu nye mistake ko to ba fama NDC na de e ko ni nyina mfisa nye bia no e kakra akoko benum nsuo wo so man mu yedin ewiase nyina yedin enye Ghana nko na yedin ne mu na nado e de niam egu kwan so a kakra bibia be ok eno nti no se mo ano na yi levi odi abai mo ma ye nyina mfi etiri wo se mo odin na wo twa taku na me twa taku ye mfa chi ye ma no no ma ne be ye eno nti na me ka se sa kwa we so ene de be gina ene be break 8 because ye obi ka e wo mahama ho ye obi ka e wo NDC ho ye obi ka wo mo amamu wo bebu amamu fo bebu ya wo me de Ghana ko mu no emre no so a emre no na be kire if you reach the bridge you will cross it. Yo, me papa, meda wasi bebre, say ye fraud dukun one TV, utimi ebae, ema yetimi no beto chen komo. Ebe sen ada wasi kesi epa. Na ye share afia ye wum ya, last month of the year, ye brunya mwana ye re. Aben, minim se untimi nkofie, ena moro baso wusi afo nyina wa haisi. Enti me pesa wonto nchia, ema wadofo omo ofie. Yo, medasi, meba. Dedi kai mesa de enchia kese efiro twedi ampo Nyankopon chen edi amaye ni president adwen kase a ewi adwe nana meto so ana masore si enchia wa se menchia ka o my Ghana nkato emna yade ba ye unyansa na onum di ade bo o my Ghana ena ama o my Ghana sam na ejina na so timichia obebre nyame enhwe so na onto nkwem bebi a Nyankopon edi nyansa ma Solomon no ofa se nyansa kro no sanfa no mu na wo mele kakra akai no awurade mu na ntimu o my Ghana na enye kra behwe mede nchia so sa akoma ye MP Canada Japan ene me adofo a wo mo hwe mi nyina nchia Ghana ma nyina me chia me nua ma no wo fa asefo abusuafo nyina wo Ghana obi a oni mi bia no wo hwe mo Duku TV a na ke se me so no me chia obi enkase ma ma odi nti ma chia wo the moment ya behwe me a me kasa na ke se won so no on chia me dia ma wo me de chia ma Ghana fo nyina wa de nchiro Ghana fo nyina na onto super nwo mu so o Yesu di mu ya ba ohimati na nne one motoche nkomo no afuto na me papa Mr. Sanko the chairman of MPP Spain Zaragoza odemaye ne no muma Ghana fo nyina yentie no asupam na ye wekoso Adam asemo a mo share dukun one TV mo a mo share mo subscribe yeah and me say akai mo hit on the bottom say you post video bia you will be the first person to get it me da obi bia say ma futu sam kakre wa asupeme yo kofi oh my